तीन लोक आसते गो को पानी आईला मैंने आ लोक जापारे हेलो गाइज मु विश्वजित वेलकम कर यूट्यूब चैनल को आसते जी घटगाँ बुली लोकेशन टा देखो केमी लगुच नजारा मस्त गाइज सीरियसली लोकेशन टी बहुत बढ़िया लगुच। फाइनाली एबे नेज उपरକୁ आसीगलु आज घटा नहीं एटा पूरा आईडिया गला नहीं कॉलेज भलिया देखा एटा गण भीतर गोटे गोटे जंगल घर देखा पहाड़ लुक टा बहुत बढ़िया अछि। गाइस आप लोग देख रहे हो इधर एलिफेंट के चल जाने आने का रास्ता है, तो इधर से जब जाना तो थोड़ा रात्रि दिन बाघ वालों सतर्कता सहित जीवे ना हाथी हाबुड़ पड़े जापारे अवस्था कौन हम ये गोटे किलोमीटर रहा घटगाँ देखी दिंतु घटगाँ गोटे किलोमीटर मंदिर फेरिया पर अरुआ सहित साधा मिक्स केमी कमेंट रे जनइबे ये आमर खाइबा खाइबा केमी बहुत बढ़िया लागे तो भयंकर जंगल है।
ସେ ତଳୁ ଯାଏ ଉପରୁ ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚା ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକେସନଟା ପୁରା ଲାଜବାବ ହେଇଛି ନା ଲୋକେସନଟା ମସ୍ତ ନାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସେପଟୁ ବାଟ ଏପଟ ନାହିଁ ତ ଏପଟୁ ଉଠେଇଲେ କୋଉ ବାଟେ ସେପଟୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ମଝିରେ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି 3ଟା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବୋଉକୁ ପାଣି ଆଇଲା ମାନେ ଆଉ ଲୋକ ଯାଇପାରିଲେ 3 ଜଣ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଭାସିଗଲେ ଟୋଟାଲ আখিরে আখিরে সপনর বেড়া জীবন কুমরা করিছি রঙিলা সাথী রে সাথী তো ସବୁଦିନ ସିଧା ବଙ୍କିକି ଯିବୁ ବା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଏଇଟାରେ ମାଳ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ପଟରେ ଯିବା। ସେଠି ଆମର ସାନଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଏବେ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଏନ୍ଜୟ କର। ଲୋକେସନଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।